السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بألا تنتلا جل سبحانه مثل كيلاما صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لا صاحبولو أنا دون كولو أني من بولاتي لا تارن سيلونو مفجنين لا كرالولو وبيكولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bi arabalungo min kanyanta annabi sukuo anola fulanyaŋo tilinano fe memu jumadal ulati kila la bayimbayŋo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sanji wili kilin kemenani tannani anin sabañina min kanyanta December karo atiliseo fe on the 8th 2021 saŋo ŋallamay kuma kaŋo la min bota alfa buru memu UDP la alfati men keta Hussein Daboti kuma kan nata ke kuma time yanon ko akuma ya tanya ko to bake abebe farin kumo ne di walla nin kumo kelembo ani yamar kendolo anin fatandir kendolo akuma kan way men fudi a jartale Gambia dingol yela mo yala hani mol men fon yanon ko iman tara la kafo mol kono bi Gambia be tembo mento isulata nyunyon kuma kan kende sifale la nyin kumo biringa la moy ayen karandi menna ngamen taje nafalto wasiya batale abewol kono yara fanko modol kamanya menke ikedante modol toyala anin kafo dol toyala yara fango muytol fansun kulati wal mi bula wala ayen karandi nyin nafanan ngana famen fanan taje wala mo nyinti ko yara fan modol men be lafirin ma sibo la bankoye yara fan itolkobe alfal meno noma nin tumo tuma ilafta kama sibo mala banko kan walta sonne la ko nyinna ayen karan ni men na fana wala mun yinti yara fan ni nyaton kol men yalan ko yela kafolulo molu be noma yara fan wol man tara fitna kuto bari mollel kamanyal ke wato dolo e kedante wol to yala nteman na nyin diamo kono kamole fasa walla kamodo la kumo jalay bari tonya na fotadak tumotuma nin aya tara mari be tonya kolto adun sako tonya molbe sulari ngala nin aya tara sa sembentu yandino e nyanta tonya nyin sembentu yandilale kabiri ngalla moy modo la kuma kawala me yano ka maria tofo akabe grupo men to ayo fanam fo abe mol nyor la fitno kan abe mol nyor la masibo kan ka foko Gambia bo na Gambia mala nimmeno siyo banta waliye fa Gambia nyanta kala sebu tolti abe man ke fenti fana man ke nyim politique koti biringal la moy walla akuma kamo ay mo jama ki jo fara tonya nta famo be mo lel kono hanna taram be nyin tembo men to man tara Gambia nyawanyang bara adama dingo ni mo moy ita bota damen to amari lafta ka fitno dimba mala wo banko kan hanna tara ko imari mambo dulato nin aya tara yela dula kanu wo kumote diyale tuloy bari ta kanu la be ki jo fara la alhamdulillah birin nata alhaji Hussein Dabola diamo moy adiamo nata kumma yambulu bake akele muyata mfe bake wa kammala mbew kumo nyina sembentu yandika nyin kame itanni wala mo nin tuma alfa itemembe molu nyato ye molu jebe ku kyang me yano kanin silo manta ilafta ka ku ke men silo manta fitno sako membe den nin fitno la imari la lodula nyanta kala nyin lodula sifalati alhamdulillahi rabbil alamin mbi ala danila alama nyunyon kuma kawlo siyala molu la karola men yalon ko molu be tollel noma bi Gambia banko kan e keta pati nyaton kollelti ban walla keta dina nyaton kollelti nyin kuma kan sifalo molu be solarin sakoy la noma sata lalo anin banko dingolo be solarin kanyunyon kuma kan sifallel moyila nin tuma moli la kafolo yelo atbayla de modol be talla kudol lelto anin men yo koñi wulindi walta ko kelen nin tuma molu kummenda kukan walla kuye kafo ni nyoma modol be talla kudol to dolbe talla kayroto dolbe talla kaweya ko lelto anin kenyanta ya kolo anin fitna mammanto bar alhamdulillah nin men be kolu nyaato imari nyol kafintinan e kanay katonya sabatinni e kaw kuma sifal bay
wo mu kuti miyanon ko a jusula warta bake woto mben kan wala la nyin kuma kan mo be sulata kanyin kumo la moy isamo hakilo la fanan bawo tonya la mati tonya na fota tumotuma buka deade komen dalta fola nyamen tonya mu kumo ne di wonta ka kuliyale tonya mu nun kono tielti man nin kol ko ni asaba ka dimile imaje nyin keba fintita akonyi mu banko jawlati adu wallahi wala mu tonyati momen kanyin kumo fo ite be pati o pati leto ite man la fi banko la kairola ite man ka banko din kendati keba fela fintita ako aman dangoto de bari nyanta bulala nyin na kuono male kamari la ko kisisi luwaya bulo la kan ibe men kala la ya kala adu wala nyanta kala momoran dinnamu ite be bela firin ka fitno la mamandi doron e manyin ne te la kuotu la nyama e nyanta molu da handile te mari la kuoto le isaje ko kana banko dum mantoro da isaje kana banko dum fitno da nyimmu kolete birin ngalamay nte kunwa ayen kanandi walela adu ngalo ko momoron din hakili mala moti adu momoran din imari bela firin kairo lela nenyin kumo moy momole la hani memman ka alhaji sen daboti wallahi kumo nyanta diale yen ni momo yin kumo moy yetonya nakar walla ya fasar nya dola o mote mari la kulati ntol muslimolu na muslimiya dino ay mbula men na wala mu adama din wala koto mellan kenamata e ka walata amma kabula mol sonda mo kono kefan bula fasar la momen diamata ta ya fo men kamma amari ko momen fo kene bato ndolbe wala taala de nimme ye fambula ke fambula sonno mo kono nyene bangani kono itema wotoje o itebe fansun kumo le fo kan kemira dorom bawo ala kola adama di wol kola mol sonno mo kono membe je ala doron ne balon din jalla jalaluhu mbe ala dan la subhanahu wa ta'ala woto nyin kumo fota molu menu kamma ala ma yin kumo mai adu yeso ngala yata fana akame tan ni wala mun tiyara fan meno be nyim balamba ya lambe dol kono e kotol be gera wala yara fan itol ko be men no ma o may bula wala alhamdulillah rabbil alamin alama kayro fala banko kan tek alaman tankala fitno manim fitna tungolma alaman tankala nambaro manim nambaran tungolo amin ya rabbil alamin hada wallahu a'lam وصلى الله وسلم على رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحاج كيجرا فانس كلوب مبالي كونتونا alna la executive o mume be kana kalibe konton kalibe tentu kalibe jayi alhamdulillah rabbil alamin tento bebe muruna ala talla kan jonse ala tentu ni sewata jonse ala tentu fanan ni ibe ni kuya fanan kono jonse ala tentu wato mume bela katum ala ateye men na jinin doron jon buka tambino wala bari ngali be tentu ngali be jayi ni yaje meta manna bisio keta bake ani hakilo fanam mantari tenkundin anyama bari benna ciamano kontonna men keta Ousmane Siseti mba kontonna famfam nuwo botaje benna kekendol be kontonna men be ko Mr Damfañolu Seniñolu katabula Mr Konteñolla alhaji Kanteñolu mbali be kontonna aninna baru musol fanan fenfendi be jang mama Kijera ñolu mbali be kontonna ani anti Fatou ñolu mbali be kontonna birin koyna fo katon kana ka lakato ka faliyen ko alnimbara aliyakata memmen nimbe forumo kono jam Mr Drame ñolu mbal be kontonna aliyakata alhaji Kijera bulata dawodan din noma dron albenata alkaftamma albulatan noma barika na kali tentu kali jayi hadamadin foroya wala mo hadamadin nafulo o manke foroyati de foroya mu kangalati ala mu forolati ala fa mu forolati ala naye men fo akole ke alhamdulillah rabbil alamin nga ala tentu
meni fanan ko i gagneta i téléphone ya lon ko i man gagné i menke i ya lonne ine ala tema to ñamu to ñalati ntete président baro ntata konjiraglet la de bawo ngalon carte ñing e amam faytile a faytale bara contribuer tilinga man tarje andum folo nte bulala nañaton ko noma wo kuwola menketa esa falti ka fo ko sontale nte alay kijera balantale manson andum te sonna fana nte president baro nta congratulate la bi nta congratulate la sama because ngalo ne ka fo ko carte ñing a faytale bare to ñamantari a contribuer andum be balandi wala le andum fana natana disappointment sort of bake na ñaton ko menketa esa falti ay finti ay la opposition kam men yalon ko wol ko e la tayina ka fo carte fayo man tiling contribuer ala te kan anatana boy kan woyen disappoint bake woyen disappoint ay disappoint ala yalon woto atelebe sonna atelebe president baro congratulate la esa fal barinta ala ki jera man song nte sonna bi fananta congratulate la andum man song esa fal atelebe president baro atelebe congratulate la ka song carte fayo inna bawo folo ate folo ko ngala ko makam mela a folo ko abalanta carte fayo nginnal because carte fayo ngin aman tiling because ngala diam folo moyle bole atinna yenna molu bondije birin carte be compte la UDP yala molu bondije birin carte be compte la Mama Kande yala molu bondije birin carte be compte la because yalla no ko tilinga mantar je woto kuwo kunde ni lota je nda ala ki jera bo nyalde nin lota kumen koma lata ko nyinto nyala mu nyin kuote lata la nka bara o kuwala la nem fula bo katari ndela de nin to ko katti nka balangolto aka kati woloto ha hannin duniya bele lata nyokan aka kati woloto woto wo kuwo yen disappoint bake esa fal na karolal nimman faniya fo nimman tonya faye mbe faniya falaye itani mo alteli mo saba betata Allah ta nyokan alko almalla nyin carte fayola o kola ite na finti iko ibe president o congratulate la wode we hakilo soso ala karola le woto ntede atele be president baro congratulate la ka itanda la ka fo carte fayo nyin aba congratulate la ala nyaton ka yal kan mambalan ala president yala bawo sembete ngalan tita balan no la president yala bari nte faran na sombaliya ka fo carte man tiling carte fayo contribute la man tiling andun ta congratulate la nte be lori wotole birin duniya jam fo yomal kiyama fo hani lumenna abe jila nte be londi wotole ngalo nako carte fayo contribute la man tiling man kamfa ku man kamfa man ter kamfa rim fanan bari na lord la nastan moment wala minti ko ni na fansolu aliya lombang alma lombang nte be lori ndamen na ko carte fayo nying contribute la nying tiling man tama je NPP ma win bi NPP ma win kunu annu alay ki jera be lori woloto ani sama ni yaje man finti kali konton kali tentu alla do ku kendo men aliyata ntam opposition ti say andu bitar la opposition yalato andu harama dinga ni lota damenna ibe lolo woloto ngolo fonka inta hanater president baro e karole nata aya dum landi mbulba kon ay tilo nata aya landi mara kon man son bi nte sonna ma mbota yale fereng hanater e duniya moto lu bele nati hanater duniya korda bele nati ala ki jera mo forolati mbelori ndame mbelori woloto andu nimba bulala mo noma fanan mbaji bele to mo forolati bang ni manke foroti mbabale normal wolom tonyat andu hadaba diya foro yale ka samba duniya ala fa mu forolati ni yaje ala naye menfo akawaleke annu ala harma dingo hanin na jonyuma ay kuwo kundi fo harma dingle akatan lori woloto
annu harmade ñante ila mankuto talale iya ñiñandi kodi kana ñiñandi ye nafulu kana ñiñandi ye bu kana ñiñandi ye ila daji ko ñanta ñiñalale ila daji ko ñanta kala foro daji ko lati foro ya manke kontonde de foro ya mu daji ko lati daji ko dum ngo kende yata mol ka leelale ni mol latela ala fanga ka leelale woto ala kay dundal mo ñummal kon daji ko ñumma dron a wala ay wala kumu ay kila fangata aya jamu wala alamu alayem be jamu na daji ko nyumalla alamu alayem be jamu na daji ko nyumalla hani man kila la daji ko si bari nga yakala wala mu tonyati man son carte fayo la bi ñi carte fayo ñinna man son na nin president no amu president no ti banko la president no mambalan wala de bari ka fo ko alay kijera ko nte ko carte fayo ñi man tiling masin dije mais ya sindi ja manke tonyati carte fayo ñing aman tiling carte fayo ñing carte contribula suñaro le kataje wo mbeloru wotole abe bambanni mbulla fo janni illa yomidin e sa falto falino la ñe moko tento falino na ñe president baroto falino lo na ñe moko tento falino la ñe wala mu tonyati hakan dakat ala barka alnal badi malam ala kijera manson bi manson sama e sa fal de president baro contract let la bar ala kijera ko abanki sa wulen na atakela ala barka alnal badi malam kijera lum nafan sol mume be momondi latantela ibe la tonyalla de momondi latantela ibe la tonyalla de momondi latantela itela la kodola itela dunya nafulola itela fempenila ibe la alsallalla ibe la kilalla ibe la tonyalla tonyamu alalati ala barka alnal badi malum ki jeralamu nata kal be tentu kal be jeyi alnal badi malum mba flale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu